আজকে আমরা পড়ব ইনডিফিনাইট ইন্টিগ্রালস আর ডি শর্মার এক্সারসাইজ 19.2 প্রবলেম নাম্বার 33 থেকে। প্রবলেম নাম্বার 33 কি আছে? ইন্টিগ্রেশন অফ 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos 2x dx. We know 1 plus cos 2x equals to 2 cos square x, so equals to integration of 1 divided by 2 cos square x dx equals to half into integration of 1 by cos square x means sec square x dx. And sec square x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসে? tan x, সো অ্যান্সার হবে ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু tan x প্লাস c। রোল নাম্বার 34, integration of 1 divided by 1 minus cos 2x dx. We know 1 minus cos 2x equals to 2 sin square x, so equals to integration of 1 divided by 2 sin square x dx. This is equals to half into integration of 1 by sin square x means cosec square x dx. We know cosec square x এর ইন্টিগ্রেশন করলে আসে minus cot x, so equals to half into minus cot x plus c, that is equals to minus half cot x plus c. Next, problem number 35, integration of tan inverse of sin 2x divided by 1 plus cos 2x dx equals to integration of tan inverse of sin 2x means 2 sin x cos x and 1 plus cos 2x means 2 cos square x dx equals to integration of tan inverse 2 cancel out, at a cos x cancel out from numerator and denominator, so sin x divided by cos x dx equals to integration of tan inverse of sin x by cos x means tan x dx equals to tan inverse of tan x means x, so equals to integration of x dx. x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসে? x স্কয়ার বাই 2, so equals to x স্কয়ার বাই 2 plus c. Problem number 36, integration of cos inverse of sin x dx equals to integration of cos inverse sin x in terms of cos কি লেখা যায়? cos of pi by 2 minus x dx equals to cos inverse of cos pi by 2 minus x, that means pi by 2 minus x, so equals to integration of pi by 2 minus x dx, that is equals to pi by 2 integration of dx minus integration of x dx. This is integration of dx means x, and x এর integration করলে x square by 2, so that is answer হবে equals to pi by 2x minus x square by 2 plus c. Next, problem number 37, integration of cot inverse of sin 2x divided by 1 minus cos 2x dx equals to integration of cot inverse sin 2x কে আমরা কি লিখতে পারি? 2 sin x cos x, and 1 minus cos 2x কে কি লিখতে পারি? 2 sin square x dx equals to integration of cot inverse 2 cancel out, at a sin x cancel out from numerator and denominator, so cos x by sin x dx, that is equals to integration of cot inverse of cot x dx. Cot inverse of cot x means x, so equals to integration of x dx, that is equals to x square by 2 plus c, the next integration. So problem number, এটা অ্যান্সার হয়ে গেল। সো প্রবলেম নাম্বার 38 ইকুয়ালস টু integration of sin inverse 2 of 2x 2 into tan x divided by 1 plus tan square x dx. 2 tan x divided by 1 plus tan square x equals to sin 2x, so equals to integration of sin inverse of sin 2x dx equals to integration of this is equals to 2x dx, so that is equals to 2 into x এর integration করলে কি আসবে? x square by 2 plus c equals to 2 cancel out হলে x square plus c, and sin 2x equals to 2 tan x divided by 1 plus tan square x. 2 tan x divided by 1 plus tan square x equals to 2 into sin x by cos x divided by 1 plus sin square x by cos square x. Numerator same রাখছি, 2 sin x divided by cos x, denominator আমরা ক্যালকুলেশন করছি, তো cos square x plus sin square x divided by cos square x, this is equals to 1, cos square x plus sin square x equals to 1, so equals to 2 sin x by cos x divided by 1 by cos square x equals to 2 sin x by cos x into cos square x, cos x cancel out, then equals to 2 sin x into cos x equals to sin 2x. Back calculation করলে sin 2x equals to 2 tan x by 1 plus tan square x পাবো একইভাবে। Problem number 39, integration
of x cube plus 8 into x minus 1 divided by x square minus 2x plus 4 dx equals to integration of x cube plus 8 means 2 cube into x minus 1 divided by x square minus 2x plus 4 dx equals to integration of, we know a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square. So a plus b means x plus 2 into a square means x square minus ab means minus 2x plus b square means 2 square, that is 4 into x minus 1 divided by x square minus 2x plus 4. Eta cancel out. So equals to integration of x plus 2 into x minus 1 dx equals to integration of x square minus x plus 2x minus 2 dx, just multiply করলাম. So equals to integration of x square plus x minus 2 dx আলাদা করলে কি আসবে equals to integration of x square dx plus integration of x dx minus 2 into integration of dx equals to x cube by 3 plus x square by 2 minus 2x plus c এর ইন্টিগ্রেশন করলে. নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 40 integration of a tan x plus b cot x আর হোল স্কয়ার dx equals to integration of a plus b এর হোল স্কয়ার ফর্মুলা ভাঙছে, তাহলে a স্কয়ার means a square tan square x plus b square means b square cot square x plus 2ab 2ab means কি 2a tan x into b cot x dx equals to a square into integration of tan square x dx plus b square into integration of cot square x dx plus 2ab into integration of dx, since tan x into cot x equals to sin x by cos x into cos x by sin x, that is 1 equals to a square tan square x এর ইন্টিগ্রেশন আমরা করতে গেলে কি করতে হবে, tan স্কয়ারটাকে লিখতে হবে sec square x minus 1 into dx plus b square. Similarly cot square x এর ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে আমি লিখতে হবে cos square x minus 1 dx plus 2ab into integration of dx equals to a square into integration of sec square x dx minus a square into dx integration of dx plus b square integration of cos square x dx minus b square into integration of dx plus 2ab into integration of dx equals to sec square x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে tan x, so equals to a square tan x minus this is আসবে a square x cos square x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে minus cot x, so plus b square into minus cot x, এটা করলে কি আসবে minus b square x plus 2abx plus c constant equals to a square tan x minus b square cot x minus এটা কমন নিচ্ছে তাহলে a square plus b square, এটা মাইনাসে যেহেতু কমন নিচ্ছে তাহলে minus 2ab into x plus c. Next problem number 41 integration of x cube minus 3x square plus 5x minus 7 plus x square to the power x divided by 2x square dx ডিভাইড করে দিচ্ছি, ডিভাইড করে আলাদা করে দিচ্ছি ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ, প্রথমটা ডিভাইড করলে কি আসবে x dx মাইনাস সেকেন্ড টার্ম থেকে কি আসবে 3/2 ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ dx, থার্ড টার্ম থেকে 5/2 ইন্টিগ্রেশন অফ dx বাই x, ফোর্থ টার্ম থেকে আসবে minus 7/2 ইন্টিগ্রেশন অফ x to the power minus 2 dx অ্যান্ড ফিফথ টার্ম থেকে আসবে প্লাস হাফ ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অফ a to the power x dx. ফার্স্ট টার্মের ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে হাফ ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই 2, সেকেন্ড টার্মের ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে minus 3/2 ইন্টু এক্স, থার্ড টার্মের করলে প্লাস 5/2 log x, ফোর্থ টার্মের করলে কি আসবে minus 7/2 x to the minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 অ্যান্ড লাস্ট টার্ম থেকে আসবে হাফ ইন্টু a to the power x divided by log a plus c. এটার ক্যালকুলেশন করলে কি আসবে, এখানে মাইনাস আছে তো মাইনাস 2 প্লাস 1 দ্যাটস মিন মাইনাস 1 মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস 7/2 ইন্টু 1/x হয়ে যাবে এই টার্মটা equals to হাফ ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই 2 কমন নিয়ে নিচ্ছি হাফটা minus 3x plus 5 log x plus 7/x plus a to the power x by log a plus c, হাফটা কমন নিয়ে নিলে. নেক্সট প্রবলেম 42 ইন্টিগ্রেশন অফ cos x ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x dx. আর ডি শর্মার বইতে যে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে সেটা যদি মেলাতে হয় তাহলে ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ cos x ইন্টু এখানে যেহেতু প্লাস আছে
অপোজিট সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, cos x ইন্টু 1 মাইনাস cos x ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x ইন্টু 1 মাইনাস cos x dx equals to integration of cos x minus cos square x divided by 1 minus cos square x dx equals to integration of cos x minus cos square x divided by this is sin square x dx divide করে দিলে কি হবে equals to integration of cos x by sin square x dx minus integration of cos square x by sin square x dx equals to integration of cos x by sin x into 1 by sin x আলাদা করে নিচ্ছি dx minus integration of cos square x dx equals to integration of this is cot x, this is cos x dx minus integration of this is কি হবে cos square x minus 1 dx into dx equals to integration of cos x cot x dx minus integration of cos square x dx minus minus plus integration of dx integration করলে কি আসে minus cos x cos square x integration করলে কি আসে minus cot x, so minus of minus cot x and এটা integration করলে আসে x plus c, so final answer হবে equals to minus cos x minus minus plus cot x plus x plus c. এই এত বড় প্রসেসটা করতে হবে যদি আর ডি শর্মার অ্যান্সারটা মেলাতে হয়। আর ডি শর্মার বইতে এই অ্যান্সারটা আছে, তো এইভাবেও একটা প্রসেস করা যায় সেম প্রবলেমটা। ইন্টিগ্রেশন অফ cos x ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x dx ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ 1 প্লাস cos x মাইনাস 1 cos xটাকে আমরা এইভাবে লিখছি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস cos x dx। এবার ডিভাইড করলে কি আসবে, এখানে এটা এই দুটো ক্যান্সেল 1, তো ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ dx মাইনাস সেকেন্ড টার্মটাতে কি আসবে dx বাই 1 প্লাস cos x ডিভাইড করে দিচ্ছি, সো ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ dx মাইনাস integration of dx by this is 1 plus cos x means 2 cos square x by 2, so equals to integration of dx minus half into integration of sec square x by 2 dx equals to এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে x minus half into এটা ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে tan x by 2, যেহেতু এখানে x by 2 আছে মানে হাফ কোএফিসিয়েন্ট আছে তো ডিভাইডেড বাই হাফ প্লাস c, this equals to x into half of cancel out, so final answer হবে equals to x minus tan x by 2 plus c। ছোট হয়ে গেল প্রসেসটা, কিন্তু আর ডি শর্মার বইতে এই অ্যান্সারটা নেই, ওখানে ওই অ্যান্সার আগের অ্যান্সারটা দেওয়া আছে। যে কোনো দুটো প্রসেসই কারেক্ট, দুটো অ্যান্সারই কারেক্ট। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো এবং কমেন্ট করে জানিও এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।